ओडिशा को गड़िला तृतीय वंदे भारत एक्सप्रेस। विशाखापाटना भुवनेश्वर को गड़िला वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत सह 274 रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन। ओडिशा समेत देश में 10टी वंदे भारतर शुभारंभ। वंदे भारत एक्सप्रेसर शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही तृतीय वंदे भारत एक्सप्रेस भुवनेश्वर विशाखापाटना मध्य चलिबो। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପଲାସା, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ରୋଡ଼ ଓ ବିଜୟନଗର ରମ୍ଭାରେ ରହିବ। ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ରେଲୱେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଭାରତୀୟ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର 85,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री देशर विभिन्न रेल स्टेशन रे एक संगे लाइव स्क्रीन माध्यम भारतर 764 स्थान रे कार्यक्रम रे जोग देइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया वॉइस।